Okay, this is going to be very short. Little bit, I know you know all these things. Just for my, aesthetic satisfaction, and just as I have covered maximum of the things. This, why should I leave this? Saturated hydrocarbons are called alkenes. And who are the saturated hydrocarbons? I'll not spend much energy in it. The methane, the ethane, the propane, the butane, the pentane, the hexane, heptane, octane, nonane, decane. Okay. So all these things are icosane, triacontane. Okay, all these things are what we can say. Triacontane is containing 30 carbon atoms. Okay, decane containing 10 carbon atoms. Okay, and how are alkanes? Alkanes, you know that it is like this, no? CH3, CH2, 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 CH3. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atoms means this is pentane. Okay, so it should be CH3, CH2 whole 2 CH3 written like this. Sorry, CH whole 3 CH3 written like this. So don't get confused when they write like this. Okay, don't get confused. Suppose for example here you see, in case of 10 carbon atoms, how they have written. It is CH3, CH2, 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 CH2 8 times, then again CH3. Okay, so if you break it down, CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then a CH3. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbon atoms. Okay, so this is decane. But when it was written how? CH3, CH2 whole 8. Okay, CH3. So this is the way to write, and you know that in saturated hydrocarbons only single bonds are present, no multiple bonds are present. So this is the thing that you already know. Okay, then going into the straight chain and the branch chain thing. Straight chain is straight, like the example I have given, and they are always prefixed as N-butane, N-hexane. Branch chain are how? Branch chain are branched isomers. Suppose for example CH3, CH, CH3. From here, despite of giving a H, they have given a CH3. So it is 2-methyl propane, because 1, 2, 3 second position mein methyl, 2-methyl propane, or it can be also known as isobutane. Okay, this is 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 2-methyl, 2-methyl, meth, eth, prop, but, 2-methyl butane. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 2-methyl pentane. Now you can argue with me that, sir, why not numbering from 1, 2, 3 in this way? So you know the numbering rules, that the lowest locant rule, the substituent group must be given the lowest locant, and these are branch chain saturated hydrocarbons. You know this. Okay. Acha. Again, moving. You know who are primary carbon atoms, who are tertiary carbon atoms, who are quaternary carbon atoms. Suppose for example this is linked with 1, 2, 3, 4 carbon atoms. So this carbon atom is quaternary carbon atom. You know that. Like, and this is a branch chain carbohydrate. This is called 1, 2, 3 longest chain select करने के बाद 2, 2-dimethyl propane, or it is also called neopentane. So it is 2, 2-dimethyl butane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3-dimethyl लिखने से अच्छा है 2, 2-dimethyl लिखना, lowest locant rule. So I hope that you remember all these things. You have seen in my video, you will remember. 4 carbon, 2 carbon, sorry, 4 degree carbon is this one. This one is 1 degree carbon. This one is 1 degree. This is 1 degree. This carbon is 1, 2, 3, 4. So this is also quaternary carbon. This is linked with 2 carbon atoms. So this is secondary carbon. This is linked with 1 carbon atom. So this is primary carbon atom. Tertiary is the one which is linked with 3 carbon atoms. So I hope, oh, here example is given. So see, this is quaternary. This is tertiary because it is linked with 3 carbon atoms. Okay, this is secondary because it is linked with 2 carbon atoms. So all these things I had explained earlier also. I am explaining again. So I hope that these things are clear. Why I am not drawing? Because drawing these things will take a huge lot of time. Big video will be there. I don't want to spend so much time in this. I want to start haloalkanes. So however, I hope this is helping you and all. Okay. Then comes the concept of various naming and all. So I hope that you know
ओके अच्छा, हेयर यू सी दिस इज नोन एज मीथेन से एक कार्बन हटा देने से CH3 बॉन्ड मिथाइल, ऑल दिस थिंग्स यू नो, दिस इज इथाइल। बट प्रोपेन से एक हटा देने से 1 प्रोपाइल, लेकिन फर्स्ट कार्बन से, जैसे कि ये है ना, ये याद रखना है, CH3 CH2 CH3 हुआ, तो ये अगर CH3 CH2 ऐसे CH2 यहाँ से कार्बन हटा दिया तो ये प्रोपाइल बन जाएगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे 1 प्रोपाइल। और अगर CH3 CH2 CH3 यहाँ से अगर होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 प्रोपाइल, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 प्रोपाइल। एल्काइल ग्रुप का ये सब मतलब क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप में भी आइसोमरिज्म पॉसिबल है ऐसे। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज दैट okay, we have seen this, see in the same way 1 butyl, और अगर 2 नंबर कार्बन से एक H हटा दो, 1 2 3 4, 2 नंबर से, तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइल। ठीक है, तुम बोलोगे सर 3 ब्यूटाइल इज पॉसिबल, यहाँ से हटाऊंगा, नहीं, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ से नाम देना पड़ेगा 1 2, तो 2 ब्यूटाइल ही रहेगा ये। ठीक है, आई होप दैट दिस थिंग्स ऑलरेडी यू नो। ओके, तो ये आपका हो गया। ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है, ये देखो, जिसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, CH3 ये ऑलरेडी आइसोब्यूटेन दिया हुआ है, राइट। तो अगर यहाँ से हटाओगे तो 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल, क्यों? क्योंकि ये मिथाइल चेन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, तो सॉरी ये लॉन्गेस्ट चेन है प्रोपेन का चेन, तो यहाँ से प्रोपेन से H हट गया तो ये बन गया प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल। ठीक है, और अगर यहाँ से हट गया तो 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ये आपका प्रोपेन का चेन है। ठीक है, और ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये आपका प्रोपेन का चेन है, और ये मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो प्रोपेन से अगर H हट गया तो वो प्रोपाइल बन जाता है, तो प्रोपाइल आपका असली चीज़ हो गया, प्रोपाइल आपका असली नाम हो गया। तो उसका सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल है, इसीलिए सामने 2 मिथाइल 1 प्रोपाइल बैठा दिया, और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन से H गायब हो गया तो 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल हो गया। ये अल्काइल ग्रुप का ट्रूथ है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस मच। तो ये हो गया 1 पेंटाइल। अब इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोल सकते हो। यहाँ पे क्यों मैं इस बुक को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि द रीज़न इज़ कि यहाँ पे डाइवर्स एग्जांपल्स है, तो ये सारे एग्जांपल्स देखने से ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो डाइवर्स एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बताओ। जैसे कि थोड़ा मैं ही समझा देता हूँ, जैसे कि CH3 CH2 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 CH2, तो जहाँ से H हटा है उसको 1 नाम देने से 1 पेंटाइल। ठीक है, तो मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट, तो 1 पेंटाइल। तो ये 3 मिथाइल ब्यूटाइल क्यों नाम दिया? इसका स्ट्रक्चर देख के तो दिमाग घबरा गया होगा, ये क्या है, कैसे हो गया? कुछ भी नहीं, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने से समझ में आ जाता है। क्या दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है ना, CH2 CH3 होना चाहिए था, लेकिन CH2 करके एक बॉन्ड बैकेंड है, मतलब अल्काइल ग्रुप है। तो क्योंकि यहाँ पे CH3 करके 2 दे दिया है, तो इसका मतलब इसी कार्बन के साथ CH3 भी लगा हुआ है, इसी कार्बन के साथ CH3 भी लगा हुआ है। अब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो मीथ ईथ प्रो ब्यूट ऐसे करोगे ना, तो ये अगर 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया, तो 3 मिथाइल ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटेन का चेन हो गया। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम 3 मिथाइल ब्यूटाइल रखा गया है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ये सर फिर 3 पेंटाइल क्यों रखा गया है, तो इसको भी तोड़ के देखो तो समझ में आ जाएगा। चलो तोड़ते हैं। क्या दिया हुआ है, जैसे कि क्या दिया हुआ है देखते हैं। CH3 CH2 होल 2, ठीक है, तो CH तो CH3, तो CH के साथ जो है 2 बार ये लगा हुआ है, मतलब CH3 CH2 C के साथ ये लगा हुआ है, और CH3 CH2। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ से। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका यही हो गया, 1 2 3 4 5, यही लॉन्गेस्ट चेन है, राइट और रॉन्ग? तो क्या हो गया, 3 पेंटाइल नहीं हो गया, ये 3 नंबर कार्बन से H हट गया तो 3 पेंटाइल हो गया। तो ऐसे करके सोचना चाहिए, घबराने का नहीं, हमेशा सोचने का, तो सोचने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
ये जो है ये यहाँ पे 2 पेंटाइल दिया हुआ है, मतलब सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक ही है। देखो जहाँ से H हट गया, जैसे कि यहाँ पे देखो CH3, ठीक है, CH2 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 CH3, तो पेंटाइल तो है लेकिन यहाँ से गया है, तो जहाँ से गया है उसको प्रेफरेंस देके, जहाँ से हाइड्रोजन गया है तो 1 2 उस जगह को प्रेफरेंस देके तो 2 पेंटाइल बन गया। तो इसको सेकेंडरी पेंटाइल भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि जहाँ से H हटा है वो कार्बन 2 कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है, तो इसीलिए सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। यहाँ पे देखो जिस कार्बन से H गायब हुआ है, अल्काइल बना है ये चेन, तो उस कार्बन के साथ 3 ठू लिंक्ड है, इसीलिए इसको टर्शियरी पेंटाइल बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटाइल, अब आयोपेक का तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल है, क्योंकि ये 1 2 3 ये प्रोपाइल, ये 1 नंबर इसको प्रेफरेंस दिया गया क्योंकि यहाँ पे H हट गया है, तो 2 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और प्रोपाइल, प्रोपेन नहीं लिख के प्रोपाइल, बस। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। অ্যালকাইনের ব্যাপারে তোরা খুব ভালো করে জানিস, আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বনস। খালি এখানে একটাই জিনিস আমার তোদেরকে রিমাইন্ড করে দেওয়ার, যেটা তোদের লাগবে, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে সবসময় মনে রাখবি কমন নামের যেটা অ্যালকিন হয় তার কমন নামের পিছনে এলিএনই বসে, এলিএনই এলিএনই এলিএনই, ঠিক আছে। যেমন এটা ইথিন, CH2 বন্ডেড টু CH2, এটা আইউপেক নেম ইথিন। CH3 CH ডবল বন্ডেড টু CH2, এটা আইউপেক নেম প্রোপিন, প্রোপাইলিন। কিন্তু এইখানে আবার বিউট 1 ইন নাম কেন? কারণ কি ফার্স্ট কার্বন অ্যাটমের সাথে ডাবল বন্ড। এখানে আবার দেখ সেকেন্ড কার্বন অ্যাটমের সাথে 1 2, সেকেন্ড কার্বন অ্যাটমের সাথে ডাবল বন্ড, তাই বিউট 2 ইন। কিন্তু এখানে কমন নেমে কী করছে? আলফা বিউটাইলিন। ফার্স্ট কার্বন অ্যাটমের সাথে থাকে বলে আলফা, সেকেন্ডের থাকার সাথে বলে বিটা, ঠিক আছে, সেটা মাথায় রাখতে হবে। এইগুলো আসলে কেন বলতেছি, কারণ কি এই নেমিংগুলোর যে কনসেপ্টগুলো, এই কমন নামের যে কী বলবো একটা কনসেপ্ট, একটা লুকস যে তোদের চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে, এটা কিন্তু পরে অ্যালকোহল পড়ার জন্য, অ্যালডিহাইড পড়ার জন্য, হ্যালো অ্যালকেন পড়ার জন্য, এগুলো পড়ার জন্য দরকার হয় আর কি, সেজন্যই বলতেছি, নাহলে আমার এগুলো বলার কোনো দরকার হয় না। তো যাই হোক, তোদেরও ওভারঅল একটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। তো ইথিন প্রোপিন বিউট 1 ইন বিউট 2 ইন, তো এগুলো তো জানিসই, কখন 2 ইন হয় কখন 1 ইন হয়, ফার্স্ট কার্বনের সাথে 1 ইন, সেকেন্ড কার্বনের সাথে 2 ইন। কিন্তু এইটা বেসিক্যালি মনে রাখবি যে আলফা বিউটাইলিন বিটা বিউটাইলিন। তাহলে স্যার গামা বিউটাইলিন হয়, তো গামা বিউটাইলিন কীভাবে হবে? এখানে যদি ডবল বন্ড দিস তাহলে এটা আলফা হয়ে যাবে, এটা বিটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো তো এটা আলফা বিউটাইলিনই হয়ে যাবে। এখানে ডবল বন্ড দিলে এটা তো এটারই মতো হবে, আলফা বিউটাইলিন হয়ে যাবে। তো গামা বিউটাইলিন পসিবল না, ঠিক আছে। আশা করি বুঝতে পারলি কেন গামা বিউটাইলিন পসিবল না, কারণ এখানে যদি ডবল বন্ড দিস তাহলে এটা আলফা বিউটাইলিনই হয়ে যাবে, এটা আলফা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এটা একটা ব্যাপার। আচ্ছা, আর একটু যদি আগাই, আমি কেন আঁকতেছি না এগুলো, কারণ এগুলো আঁকতে গেলে আমার বিশাল টাইম লেগে যাবে, অত বড় ভিডিও আমি এখন বানাবো না এগুলোর বলে, এগুলো শর্টে বলে ছাড়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। তো এবার এটা দেখ আলফা পেন্টাইলিন বা পেন্ট 1 ইন, সেরকমই সেকেন্ডটার সাথে থাকলে বিটা পেন্টাইলিন বা পেন্ট 2 ইন। তো স্যার গামা পেন্টাইলিন তো পসিবল হবে, এখানে তো 5টা আছে। তো এইখানে যদি দিস তাহলে এখানে যদি ডবল বন্ড দিস তাহলে এটা আলফা আর বিটা, এটার সাথে এখান থেকে ধরবি না, এখানে ডবল বন্ড যদি থাকে বাই চান্স, তাহলে এটা আলফা বিটাই হবে ওটা, ঠিক আছে। এখানে থাকুক আর এখানে থাকুক একই তো ব্যাপার, জিনিসটা একই হয়ে যাবে না দেখতে। এই পাশে থাকুক আর এই পাশে থাকুক, তো এটা বিটাই হয়ে যাবে। গামা পেন্টাইলিনও সম্ভব না, ঠিক আছে। হেক্সাইলিনে গামা সম্ভব। কীভাবে? দেখ ফার্স্টে থাকলো আলফা হেক্সাইলিন, যেটা হেক্স 1 ইন, ঠিক আছে। সেকেন্ড কার্বনে থাকলো বিটা হেক্সাইলিন, এখান থেকে থাকলে গামা হেক্সাইলিন। কারণ কি, তুই যদি এখানে দিস তাহলে আলফা, এখানে দিস বিটা, আবার এখানে দিলেও গামা হয়ে যাবে, কারণ এখানে 1 2 3 4 5 6টা কার্বন আছে, ফার্স্ট সেকেন্ড আর থার্ডের মধ্যে ডিফারেন্স থাকবে। আর এখানে যেহেতু 1 2 3 4 5টা কার্বন আছে, ফার্স্টেরটা এখানে ফার্স্টে রিপিট হবে, সেকেন্ডেরটা এখানে সেকেন্ডে রিপিট হবে, তো সেই জন্য এখানে আর গামা পসিবল না। তো আশা করি এটা বুঝলি, ঠিক আছে। একটু আঁকলেই বুঝতে পারবি, আর আইউপেক নেমিং এগুলো খুব ভালো করে জানিস, ঠিক আছে। অ্যালকাইন্সে আসি। আচ্ছা, তো অ্যালকাইন্সে আসা যাক, ঠিক আছে। তো সবাই জানে ইথাইন, এইটা মনে রাখবি, ইথাইনের কমন নাম হচ্ছে অ্যাসিটাইলিন, ঠিক আছে। আর কিছু মনে রাখার দরকার নেই এখানে, আর বাকি তো সব জানিস। এটা মিথ ইথ প্রো বিউট 1 ইন, মিথ ইথ প্রো বিউট 1 আইন, বিউট 2 আইন, 1 2 3 4 5, পেন্ট 1 আইন, পেন্ট 2 আইন, হেক্স 1 আইন, হেক্স 2 আইন, হেক্স 3 আইন। ও আচ্ছা, যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা,
বিউট 3 কি পসিবল? না, কোনো দিনও না। এখানে যদি দিয়ে দিস তাহলে এটা 1,2 হয়ে যাবে, বিউট 1 হয়ে যাবে। পেন্ট 3 কি পসিবল? এখানে যদি দিয়ে দিস তাহলে এটা পেন্ট 2 এখানে দিয়ে দিলে, কিন্তু তুই যদি এইখানে দিয়ে দিস তাহলে 1 2 পেন্ট 2 থাকবে, এই পাশ থেকে গুনবো। সবসময় লোয়েস্ট লোকান্ট রুল। দেখ, ডবল বন্ড আর ট্রিপল বন্ডকেও কিন্তু ফাংশনাল গ্রুপ হিসাবেই ট্রিট করা হয়, আর লোয়েস্ট লোকান্ট রুল ফলো করা হয়, ঠিক আছে? তো সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তো এইগুলো সোজা জিনিস। আই হোপ যে এইগুলোতে আমার অত ফ্যাচর করার কিছু নাই। তাহলে কি কি শিখলি এর আগে? তোরা শিখলি হচ্ছে 1 নাম্বার অ্যালকেন। অ্যালকেনের নেমিং কীভাবে করে, অ্যালকাইন নেমিং ঠিক না, জিনিসগুলো কী আর কি, এগুলো খুব ভালো করে জানিস, অ্যালকিন আর অ্যালকাইন, তাই না? আচ্ছা, এরপরে নাম্বার 4 আসে হচ্ছে হ্যালো অ্যালকেন। এইবার শুরু হলো তোর আসল ফাংশনাল গ্রুপের খেলা, ঠিক আছে? প্রচুর আছে, ধৈর্য ধরে বসতে হবে, সব কটা ভিডিও দেখতে হবে, তাহলেই সব জানা যাবে। হ্যালো অ্যালকেন, হ্যালো অ্যালকেনে CH4 আছে বা CH3 বন্ডেড টু CH3 আছে, যে কোনো একটা এইচকে সরাই দিয়ে ওখানে Cl ঢুকায় দে, ঠিক আছে? যে কোনো একটা এইচকে সরাই দিয়ে CHHHCl, ঠিক আছে? তো এইচকে সরাই দিয়ে Cl ঢুকায় দিছিস, তাহলে CH3 CH2 Cl ঢুকায় দিছিস। তাহলে এর নাম কি? এর নাম হচ্ছে ক্লোরোমিথেন। এটা হচ্ছে তোর কমন নেম, আইউপেক নেম। কমন নেম কী হবে? মিথাইল ক্লোরাইড, সেটা হচ্ছে কমন নেম, ঠিক আছে? CH3 CH2 Cl, তাহলে এটা 1 2 এইভাবে নাম্বারিং করতে হবে। তাহলে এটা হয়ে যাবে 1 ক্লোরোমিথ ইথেন, ঠিক আছে? 1 ক্লোরোইথেন। এবার এই নাম দেওয়াটা আমার পক্ষে অ্যাবসার্ড হয়ে গেল, কারণ কি এই নাম্বারিংটা আমার দরকার নেই, কারণ এখানেও যদি ক্লোরিন থাকতো তাহলে ওটা 1 ক্লোরো, এখানে 1 দিতাম, এখানে 2 দিতাম, তাই না? এখানে যদি একটা ক্লোরিন থাকতো তাহলে এখানে 1 দিতাম, এখানে 2 দিতাম, তাহলে ওইটা 1 ক্লোরোইথেনই হয়ে যেত, ঠিক আছে? সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবার আশা করি যে এইটুকু তোদের মাথায় ঢুকবে। কিন্তু হ্যাঁ, যদি একটু বড় থাকে, যেমন CH3 CH2 আবার CH2, এটা প্রোপাইল গ্রুপ, ঠিক আছে? CH2I, তাহলে এটাকে কি বলবো? 1 আয়োডো প্রোপেন। কেন এটাকে 1 আয়োডো প্রোপেন বলবো? কারণ কি, এটা যদি CH3 এখানে যদি I থাকতো তাহলে এটা হয়ে যেত 2 আয়োডো প্রোপেন, ঠিক আছে? এটা কী হয়ে যেত? 2 আয়োডো প্রোপেন। সবাই জানে এটা, ঠিক আছে? তখন এটা নাম্বারিং দেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। তো এটা বলার পিছনে আমার মাকসাদ এটাই যে বুঝতে হবে যে কোথায় নাম্বারিংটা এসেনশিয়াল, কোথায় নাম্বারিংটা এসেনশিয়াল না। তখন এসেনশিয়াল জায়গাতেই নাম্বারিংটা করতে হয়, যেমন এখানে প্রোপেনের ক্ষেত্রে এসেনশিয়াল, ঠিক আছে? আচ্ছা, তেমন তোকে এখানে লিস্টে দেখাই, ঠিক আছে? এখানে কি দেখা যাচ্ছে? এখানে ক্লোরোমিথেন, ব্রোমোমিথেন, 1 আয়োডো প্রোপেন, 2 আয়োডো প্রোপেন, 2 নম্বরে, ঠিক আছে? তো আই হোপ যে এইগুলো বুঝলি। আচ্ছা, এবার আরেকটা ক্লাস অফ কম্পাউন্ড দেখ, ঠিক আছে? এখানে দেখ, ইফ আই লুক ইন দিস টেবিল, হেয়ার আর সাম these are, two bromine groups or 2 chlorine groups, multiple are present. Suppose for example CH2Cl2, this means what? I know these things are easy for you, just for your recapitulation. CH2Cl2, what is this? CHHCl, isn't it? So what should you name it? Dichloromethane. Okay, you can no need to name it 1,1-dichloromethane because it is 1 carbon atom only. But however, if you have suppose CH3 CH2Br, that means what? CH3 CH not CH2Br but CHBr2. Let's do it like this. So Br. So here you should name, it is 1, it is 2. So here you should name 1,1-dibromo ethane. Okay, 1,1-dibromo ethane. So this is the way you should do it.
Similarly, I hope that you understood how to break the chain. CH2Br, CH2Br. Oh, so this Br2 is not being present in one carbon atom, but CH2 here one Br and CH2 here one Br. So 1 dibromo. Sorry, it is 1,2 dibromo ethane. So why 1,2 dibromo ethane? It is 1,2 dibromo ethane because it is 1, it is 2. So it is 1,1 dibromo ethane, it is 1,2 dibromo ethane. 2 times you have to write if there are 2 bromine groups or 2 chlorine groups or whatever it is. Okay, dichloro or dibromo, difluoro, whatever you want to name. So in the same way, if you look here, CH3CH2 CHCl2. So meth eth prop, I think 2Cl2 is present. So 1,1 dichlorometh eth propane, 1,1 dichloropropane. You can open the chain, I hope now. Okay, so that is one thing. Then this is 1, 2, 3 in first carbon, second carbon. Okay, so you could have given here also, then not here, then same thing. It would be 1, it would be 2. In this place it would be 1, it would be 2. So it is 1,2 dichloropropane. Easy. 2,2 dichloropropane, isn't it? 2,2 dichloropropane. See, in the second only it is 2,2. These all things you know. 1,3 dichloropropane. So all these things, I hope that all these namings are quite easy for you and you have understood all these things. Okay. Now, you already know all these things, right? This was in class 10, this was in class 11. What is this? Meth eth prop. 1, 2, 3 in this way or 1, 2, 3 in this way, whatever it is. So it is 1,3 dichloropropane. 1,3 dichloropropane. This one, if you name from this side, 1, 2, 3, 4, 5, or from this side, maybe. Suppose if I name it like this, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Say, so in the second position and the fourth position you are getting chlorine. Here in the second position and the fourth position, same thing. So 2,4 dichloro-pentane. Right. So in this way we do. If we look into here, we find CHF3 fluoroform or trifluoromethane. What is this? CHF3 or CHCl3 CHFF. So what is this? Fluoroform. Common name. Okay, just remembering some common names are very, very important. So knowing some common names are important. So its name will be 1, 2, 3. Okay. So try. So will you name it 1, 1, 1 trifluoromethane? No need. It's trifluoromethane. So CHCl. So it is 1, 1, 1 trichloromethane. No need. Trichloromethane. Or its common name is chloroform. So now tri are present. Now here you see CHBr3, that is tribromomethane or bromoform. It is CHBr3 tribromomethane. Iodoform or triiodomethane. Knowing this few chemical common name is important. Fluoroform CHF3, chloroform CHCl3, bromoform CHBr3 and iodoform CHI3. Triiodomethane. Now CH3CCl3. So CH3CCl3 means it 1, 2. So 1, 1, 1 trichlorometh ethane. CHCl2 CH2Cl. So here it will be, I think 1, 1, 2 times chlorine present in the first carbon, 2 trichlorometh ethane. I will show you this structure. Now if you notice these two structures, it is in the first position and the second position. So here naming 1, 1, 1 trichloro
ethane. Okay, but here you have to name 1, this is 2, so 1 1 twice present in the first, 2 1 1 2 trichloroethane. So that is how you name it. I hope you know all these things. You know CCl4 is carbon tetrachloride or tetrachloromethane. All Cls are present, CCl4. Then in place of Cl, if you put Br, it will be name will be same only. But here are 4 Brs are present. Okay, so I will show you this broken structure of this or open chain structure of this and this too, so that you can understand. See, this simple structure can be written as CHBr2 in this way, CHBr2 in this way. So what is happening is, it is 1 2, so 1 1 2 2 metheth, but tetrabromo methane, right? Sorry, ethane, tetrabromo ethane. So I hope that these things are clear with you. This is very easy. Chlorine रहने से tetrachlorochlorine, tetrachloro ethane हो जाता. Okay, so these are quite simple things. I hope that you are clear with these things. Now I will straight away move into alcohols. Okay, we know that alcohols with the presence of OH group linked with a carbon atom. Okay, so now more carbon atoms may be linked like this, or H atoms may be linked, but the name changes into alkanol. Alkan means methanol, ethanol, propanol. We know this. Now going into here, it is CH3OH, that is methanol. Remembering common name is important. That is methyl alcohol. Okay, or maybe the ethyl alcohol, that is ethanol, that is CH3CH2OH. Okay, so 1 2, you want to name it ethan 1 all, but no point, because here also if you give, it will be ethan 1 on only. So from here you can start naming 1 2 3, because 1 propan 1 all, propan 1 all. Here it would be propan 2 all. Here again it would be propan 1 all, because then you would have given 1 here. I hope I don't have to draw this. You know all these things. Okay, so this is one. If 2 OHs group are present, if diols are present, then it will be like this: CH2OH, CH2OH. So ethane 1 2 diol. So remember E is present here, but remember E is not present here. You can see. Okay, this noticing this small thing is important. So in case of diols, what happens is we put the E. So I hope that you have understood that this is meth, eth, prop, OH in this carbon, OH in this carbon, propan 1 3 diol. If 3 are present, then propane 1 2 3 triol. So as easy as that. Alcohols are very easy. I am not breaking down them. I hope this no point in class 10 to 11, or sorry 12 to break it down. In 10 you have done, in 11 you have done. So that is the thing. But yeah, all new carbon compounds are there. Now there are ethers or alkoxy alkanes. This is how this group is that if you see ethers, okay, ether. Okay, ethers are like this: O bonded to O. Here will be one R group, here will be one R dash group. However, same R group may be also there. Suppose, for example, CH3 OCH3. Okay, so this will be named as methoxymethane. Simple naming process: methoxymethane. So like CH3O. Here if you put C2H5 or CH2CH3, so it is ethane, it is methane, meth, so methoxyethane, methoxyethane. Okay, I hope that you have understood the rule how to do. Let's see some examples, or some or what. One more example is there: CH3CH2O CH2CH3, ethoxyethane. So if there would be, for example, like this: CH3 CH2
CH3. What would be its name? Propoxymethane. Propaner oxy propoxymethane. Okay, so I hope that you have understood that how are ethers and what the ether group is. Okay. Then there are carboxylic acids. You have known all these things since eternity. Carboxylic acids. Carboxylic acids are what? Bond COOH. This group will be present. Okay. The suffix that is added is oic acid. Methanoic acid, ethanoic acid, alkanoic acid. Okay. So if I see this, suppose for example C double bond O, COOH, if only H is there, so this C will be counted as methanoic acid. Now, suppose CH3, COOH. So you will think this is the functional group. You will think you will take only this carbon atom and name it methanoic acid. Wrong. This is methanoic acid. This is such a functional group which contains a carbon. Until now, you have not learned any functional group which contain carbon. You have learned bond Cl, bond Br, bond I, or you have learned bond O, or you have learned OH like this. Okay. You have learned all this, but none of the functional groups carried carbon. Now it carries carbon. So that carbon is also a chain carbon. So meth, ethanoic acid. Okay, so that is as easy as that. You increase the number of chains, propanoic acid, butanoic acid, hexanoic acid, this that will come. Okay, then with another one which carries carbon atoms is aldehyde. Now if you look into aldehyde is bond CHO. Oh, one more thing that I wanted to mention. In carboxylic acid, it is COOH can be broken down as C double bond O, OH. Okay. And CHO is broken down as C double bond O, H. This is the structure of CHO molecule. This is the structure of COOH molecule. Okay, I hope that you have understood that it is CHO. Now, this is also same, it's just that aldehyde at the suffix al will be added. So methanal, ethanal, propanal. Methanal is HCHO. Okay, so this is methanal. Methanal. C is there, HCHO. So sir, if it is CH3CHO, okay, CH3CHO is meth, ethanal. So this is as easy as that. Okay. Suppose for example, if there is CH3CH2CHO, then it is meth, propanal. So this is just I am telling you that how the these things are the functional group looks like. You know all these things, not to waste much more time on it. এখন তুই আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারিস তোরা যে স্যার সব জায়গায় নাম্বারিং করলা এর কেন করলা না? মানলাম এর নাম্বারিং করলা না, এটা তো করতে পারতা 1 2, তাহলে ইথান 2 অল লিখতা, বা এটা তো করতে পারতা যে 1 2 3 প্রোপান 2 ইথান 2 এল লিখতা, প্রোপান 2 এল লিখতা। ঠিক আছে, অ্যালকোহলে তো ওরকম করছো, ইয়েতে করছো, অ্যালকোহলে করছো, এই হ্যালো অ্যালকেনে করছো, তাহলে এখানে কেন করতেছো না? জেনারেলি এখন যদি একটাই সিএইচ গ্রুপ, শোন, একটাই কার্বন কন্টেনিং ফাংশনাল গ্রুপ, সিএইচও হোক সেটা কিংবা সিওএইচ হোক, এই দুটার মধ্যে মানে কি বললাম, বন্ড সিওএইচ আর বন্ড সিএইচও, এই দুটা কার্বন কন্টেনিং ফাংশনাল গ্রুপে যদি একজনই প্রেজেন্ট থাকে, যেখানেই সে প্রেজেন্ট থাকবে কেন, সেটাই হবে ওর ফার্স্ট কার্বন অ্যাটম। তাই জন্য ওর নাম্বারিং করাটা খুব একটা এখন এরকম স্ট্রেট চেনের ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি না, করবো না কেন, করি, সেটা আমি ফার্দার যখন আমি নোমেনক্লেচারের আরও এক্সাম্পল দেখাচ্ছি তখন দেখতে পাবি যে করা হয়। কিন্তু এরকম স্ট্রেট কম্পাউন্ডস লিখে দিলে, জেনারেলি স্ট্রেট মানে এরকম CH3CH2CH2CH2CHO, CH3CH3CH2CH2CH2CHO, CH3CH2CH2CH2COOH, স্ট্রেট কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্ট নাম লিখি, অত নাম্বার টাম্বার দিই না। তাহলে এই ইনফরমেশনটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তারপর তোর আছে কিটোন। কিটোন তো জানিস, এবার কিটোনও একটা কার্বন কন্টেনিং অনলি, এরকম C ডবল বন্ড ও, এখানে আর থাকবে, এখানে আর ড্যাশ থাকবে, কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে আমরা নাম্বার দিই এই কার্বন প্রত্যেকে। ঠিক আছে, স্ট্রেট চেন হলো, যেরকম ফর এক্সাম্পল CH3 C ডবল বন্ড ও CH3। ঠিক আছে, এটাকে আমরা প্রোপান ওন ONE বসে জানিসই,
তো তুই বলবি 1 2 3 1 2 3, তো দুই দিক থেকে 2 আসতেছে, আর দরকার নেই প্রোপানন। কিন্তু হ্যাঁ, যদি এরকম হতো CH3 C ডবল বন্ড O, CH2 CH3, আবার যদি তুই এরকম রাখতি CH3 CH2 C ডবল বন্ড O CH3, ঠিক আছে, এটাও বিউটানন। কারণ কি দেখ 1 2 3 4 1 2 3 4, এটাকে তো প্রেফারেন্স দিবি না, প্রেফারেন্স রুল জানিসই আশা করি। আইউপেক নোমেনক্লেচারের তল্প একটু পাঠাইছি আমি সবাইকে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে প্রেফারেন্স রুল, ঠিক আছে। তো এই যে প্রোপানন আর বিউটানন। কিন্তু হ্যাঁ, তো যদি বলি CH3 CH2 C ডবল বন্ড O, হ্যাঁ, আবার CH2 আবার CH3, তাহলে এটা কি হচ্ছে 1 2 3 4 5 বা 1 2 3 4 5, তাহলে প্রোপান পেন্টান 2 ওন হলো তো। কিন্তু এটা যদি তুই এরকম করিস CH3 C ডবল বন্ড O CH2 CH2 CH3, তাহলে কিন্তু 1 2 3 4 5 বা 1 2, তার মানে পেন্টান 2 ওন, পেন্টান 2 ওন। তো এটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে, সরি এটা পেন্টান 3 ওন হবে না, 3 ওন, ঠিক আছে। তো আই হোপ যে এই জিনিসগুলো বুঝলি। এবার 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 আরও এবার নতুন ফাংশনাল গ্রুপে আসি। এই ফাংশনাল গ্রুপ এই অবধি সবাই জানতাম, এবার কিছু নতুন ফাংশনাল গ্রুপে আসি যেগুলো তোরা জেনারেলি 11 12-এ পড়িস। ফার্স্ট উইল রাইট অ্যাসিড ক্লোরাইডস। Acid chlorides means carboxylic acid ka chloride. You know that C double bond O OH, that is bond COOH, is carboxylic acid. So bond C double bond O and with it a presence of Cl is acid chloride. Okay, it is acid chloride. So how you can name acid chloride is, suppose for example you are there with CH3 COCl, so meth eth, okay, so meth eth ethanoyl chloride, okay. So this is the way you should name it. Suppose for example C double bond O Cl and here one H is there, so ethanoyl methanoyl chloride. Okay, so this is how you name all these things. Sorry. Okay, suppose for example you are there with maybe okay, CH3 CH2 C double bond O Cl 1 2 3 propanoyl chloride. Okay, so this is the way you should name all these things. So I hope you have understood up to this much. Let's go to a new one. New one is acid anhydride. Acid anhydride. This is also a functional group. Acid anhydride is like this: C double bond O, bond C double bond O. Okay, sorry, not like this. C double bond O, bond O, O, C double bond O. Okay, so here one R group will be there, here one R group will be there. So like for example CH3 C double bond O, O, C, C double bond O, CH3. Now interesting thing here to learn is that this is meth eth probute like this though, but no, you will name it eth, here is eth. Okay, in both the places here is eth, so it is ethanoic anhydride. Ethanoic anhydride. That is how you name it. Then if somebody says, if it is like this, C double bond O, O, C double bond O, here it is H, H, so it is methanoic anhydride, because one C anhydride group is there, so methanoic anhydride. I hope that you have understood up to this much. Okay. The above two examples, on both the sides you find the same, okay, mirror images of same two carbon ethanoic anhydride.
this side also C, 1C, 1C. But if it is like this, suppose for example, CH3, C double bond O, O, C double bond O, CH2, CH3. Now you see metheth prop, here metheth. So you will name it propanoic, methanoic anhydride. You will name it propanoic মিথানোইক অ্যানাহাইড্রাইড। এই পাশেরটা আগে, এই পাশেরটা পরে। এই পাশেরটা আগে, তাহলে শুধু ইথানোইক অ্যানাহাইড্রাইড হলে দুই পাশে ইথানোইক, শুধু মিথানোইক অ্যানাহাইড্রাইড হলে দুই পাশে মিথানোইক, কিন্তু এটা কি প্রোপানোইক মিথানোইক অ্যানাহাইড্রাইড। তাহলে যদি এরকম থাকে সি ডবল বন্ড ও এইচ ও সি ডবল বন্ড CH3 মিথ ইথ, তাহলে এটা কি হলো ইথানোইক মিথানোইক অ্যানহাইড্রাইড। ঠিক আছে, তো আই হোপ যে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এখানে। এবার দেখ, এবার আছে হচ্ছে ইস্টার্স। ঠিক আছে, ইস্টার্সরা কীরকম, আর সি ও ও আর ড্যাশ। এটা কিন্তু এরকম না যে COO অ্যানহাইড্রাইড না, কিন্তু এটা এখানে আর থাকবে, এখানে আর ড্যাশ থাকবে। ডিফারেন্সটা চেনার চেষ্টা করবি, ঠিক আছে, দরকার হলে লিখে লিখে কর। তাহলে এটার যদি হয়, তাহলে ধরো আমি দিলাম CH3 C ডবল বন্ড ও C2H5 দিলাম। তো এটাকে এরকম করেও লেখে CH3 COO C2H5ও লেখা যায়। তো যাই হোক, এই পাশটা আগের নাম দিবি, এগুলার নাম দেয় এইভাবে অ্যালকানোয়েট। ঠিক আছে, তো এই পাশটার আগে নাম দিবি, সেটা হবে ইথাইল, একদমই ঠিক, মিথ ইথ ইথাইল, দুটা কার্বন, মিথ ইথ ইথানোয়েট। তার মানে স্যার এটা যদি এরকম থাকতো যে সি ডবল বন্ড ও এইচ ও CH3, তার মানে এরকম আর কি, CHOO CH3। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি হলো, এটাকে এটা হচ্ছে মিথাইল, এটা মিথানয়েড, তাহলে মানে মিথাইল মেথানয়েড। ঠিক আছে, তো এইগুলো কিন্তু আগেরটার থেকে একটু আলাদা। আই হোপ যে ডিফারেন্সটা স্পট করতে পারতেছিস। যদি তোকে কেউ CH3 CH2 COO CH3 এরকম দিয়ে দেয়, ঠিক আছে, তাহলে এটাকে ব্রেক করব কিভাবে, CH3 CH2 C ডবল বন্ড ও আরেকটা সিঙ্গেল বন্ড CH3, তাহলে এটা কী হলো মিথাইল মিথ ইথ প্রোপানোয়েট। ঠিক আছে, আই হোপ যে নেমিং প্যাটার্নটা বুঝতে পারলি। এই দিকেরটা এই সি ডবল বন্ড ওয়ের এই পাশে যে থাকবে সেটাকে আইল দিয়ে এই পাশটাকে ওয়েট দিয়ে দিতে হবে, সেই পাশটাকে আইল দিয়ে এই পাশটাকে ওয়েট দিয়ে দিতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ডু the naming of esters. I hope that you have understood. This is the ester compound. এবার সিম্পলি আমরা পড়ব অ্যামাইডস or অ্যাসিড অ্যামাইডস, বা এদেরকে অ্যালকানামাইডসও বলে। ঠিক আছে, অ্যামাইডস বলবি যথেষ্ট, কিছুই না, অ্যাসিড ক্লোরাইডের মতো। সি ডবল বন্ড ও এখানে একটা NH2 গ্রুপ থাকবে। এর বন্ডিং প্যাটার্ন একদমই ইজি, সি ডবল বন্ড ও NH সব একদম স্যাটিসফাইড। আই হোপ কোনো প্রবলেমের কিছু নেই, এখান থেকে আর গ্রুপ ঢুকবে। তো এদের নাম কিভাবে দিবি, ধর এরকম আছে যে CH3 C ডবল বন্ড ও NH2 আছে। তো তাহলে এটা কি অ্যামাইড, মিথ ইথ ইথানামাইড, ইথান অ্যামাইড, শেষ। তাহলে স্যার মিথানামাইড কীরকম হবে, মিথানামাইড তাহলে সি ডবল বন্ড ও এখানে H দিতে হবে, এখানে NH2 দিতে হবে। ঠিক আছে, এখানে H দিতে হবে, এখানে তাহলে এটা মিথ, এটা হয়ে যাবে মিথান অ্যামাইড। ঠিক আছে, এটা হয়ে যাবে মিথাইনামাইড। ক্লিয়ার হলো? তো সেটা মাথায় রাখতে হবে। তাহলে প্রোপানামাইড বিউটানামাইড, আশা করি এখানে বাড়াতে থাকবে আর বুঝতেই পারবি কী হবে না হবে। তো এরা হচ্ছে অ্যামাইড। তাই হোক যে তোরা অ্যামাইড দেখতে পেলি চোখে। ঠিক আছে, তো যদি থাকে এরকম CH3 CH2 CH2 CONH2
বা এটাকে ব্রেক করলে কী হবে, CH3 CH2 CH2 C ডবল বন্ড ও NH2, তাহলে মিথ ইথ প্রো বিউট, বিউটান অ্যামাইড, এটা কি, এটা হবে বিউটান অ্যামাইড। হ্যাঁ, এমন কিছু কঠিন ব্যাপার না, আশা করলি বুঝতে পারছিস। ওকে, নাও দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং, অ্যামাইন্স। ওকে, ভেরি নিউ টু ইউ। হু আর অ্যামাইন্স? Amines are like this. You see, NH2 group will be singly present. Okay, NH2 group will be present. Okay, suppose for example it is NH2 with R. Okay, so it will be CH3 NH2. So if it is CH3 NH2, I'll call it methan amine. As simple as that. I'll call it what? Methan amine. Suppose for example CH3 CH2 NH2, then I'll call it methanamine. No questions asked, no much logic required, as easy as that. In that way, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 NH2. So that will be methyl propan amine. ঠিক আছে, methanamine, ethanamine, propanamine, methanamine, ethanamine, propanamine. So we have 3 types of amines. Okay, 4 type, 5 type, butanamine, many amines can be there. But the question arises that these are primary amines. Okay, I hope that nobody is gadha enough to think that I will put a H. लाइक फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O में यहाँ पे H डाला था तो एल्डिहाइड मिथानैल बन गया था, तो यहाँ पे H डालोगे गधे तो NH3 बन जाएगा, ये एमोनिया हो जाएगा। एनीवे, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ये प्राइमरी अमाइन हुआ। जब सेकेंडरी अमाइन खेल में आएगा तब इन लोगों का नेमिंग में थोड़ा सा तब्दीली होता है और वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनता है। जैसे कि सोचो NH है, ठीक है, और यहाँ से एक CH3 है और यहाँ से एक CH3 है, ठीक है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है क्योंकि ऐसे इनके साथ 2 कार्बन एटम। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको नंबरिंग नहीं करके N मिथाइल, यहाँ तक ये मिथान, सोचो यहाँ तक ये मिथान है, CH3 NH2। अच्छा, CH3 NH2 को क्या बोल रहे थे, मिथान अमाइन। अब क्या हुआ है, CH3 NH2 का N से H है, एक H हट गया तो CH3 N है, तो एक H है और यहाँ पे CH3 आ गया, तो ये क्या बनता है, ये व्हाट इज़ दिस, CH3 NCH3। तो ये बन जाता है आपका, ये यहाँ तक मैं जो बुला रहा था इसको मिथानामाइन, ये H की जगह CH3 आ गया तो मिथाइल। सो क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथानामाइन, ठीक है, N मिथाइल मिथानामाइन, N मिथाइल मिथानामाइन, ठीक है। अच्छा, तो N मिथाइल मिथानामाइन। जैसे अगर ऐसा हुआ तो CH3 CH2 NH2, तो ये अगर मैं NH2 लिख दूँ, अगर मैं NH2 लिख दूँ तो ये बन जाएगा आपका इथानामाइन। लेकिन अगर ऐसा नहीं करके यहाँ पे H एक हो और एक बॉन्ड ऐसे खुल जाए और यहाँ पे एक CH3 हो जाए तो इसको मिथाइल बोलेंगे। सो इसका नाम क्या होगा, N मिथाइल, क्योंकि N के साथ लगा हुआ है इसलिए N मिथाइल, ठीक है, N मिथाइल मीथ इथानामाइन। आई होप अंडरस्टूड। ओके, N मिथाइल मिथानामाइन। तो सर अगर ऐसा है तो सोचो N है, H है, तो CH3 CH2, तो इसको क्या बोलोगे, इस एक N बाकी है तो यहाँ पे भी मैं एक CH3 CH2 CH3 डाल दूँगा, तब इसे ये हो गया तुम्हारा इथानामाइन ही हो गया। सिर्फ N के साथ एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो N इथाइल इथानामाइन। अब क्लियर हो गया, ठीक है। N को देखो ऐसे सीधा सोचो, लॉन्गेस्ट चेन को सोचो और बाकी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। लॉन्गेस्ट चेन को सोचो, बाकी सब्स्टिट्यूएंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, एक आपको मैं कराता हूँ, थोड़ा कलर्ड पेन से कराता हूँ।
अच्छा देखो, ऐसा है CH3 CH2 CH2, हाँ NH2 होना चाहिए तो प्रोपानामाइन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं डाल के NH, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल दो CH3, सॉरी CH2 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 CH3, तो मी 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो मी तीत प्रो ब्यूट पेंट, तो N के साथ ये प्रोपाइल, सो ये हो गया N प्रोपाइल पेंटानामाइड। अब समझ में आया? हाँ, तो एज इजी एज दैट। तो ये सारे जो सीखे हो ये सेकेंडरी अमाइंस है, क्योंकि N के साथ 2 कार्बन एटम जुड़ा हुआ है। अब पहले सीखे थे क्या? पहले सीखे थे टर्शियरी, सॉरी प्राइमरी अमाइंस, N के साथ एक ही कार्बन एटम जुड़ा हुआ होगा। अब सीखे क्या? सेकेंडरी अमाइंस। अब सीखते हैं चलो टर्शियरी अमाइंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। टर्शियरी अमाइंस, अब टर्शियरी अमाइंस में क्या होता है, ठीक है, सोचो N CH3 CH3 CH3, तो आप तो बेटा एक ही चेन को पकड़ोगे ना। सोचो ये आपका चेन हुआ, तो ये क्या होगा? N डाई मिथाइल, N N डाई मिथाइल, हाँ, मिथानामाइन, ठीक है। सोचो आपने ऐसा डाला है N CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो ये तो क्या हो गया? N डाई मिथाइल मिथ इथ, सॉरी मिथाइल, N डाई मिथाइल मिथ इथ, इथानामाइन, इथान, ठीक है। सोचो आपका ऐसा है N, टर्शरी है, चारों तरफ से कार्बन होगा, तीनों तरफ से, अब इसका क्या नाम होगा? तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया N डाई प्रोपाइल, है ना, प्रोपाइल है ना, ये CH2 CH2 CH3 डाई प्रोपाइल मीतीत प्रिंट ब्यूटानामाइन। आ रहा है समझ में अभी? हाँ, ब्यूटाइन ब्यूटान अमाइन, सो दैट इज द वे टू डू इट। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब तुम, जाहिर सी बात है, तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे को कि समथिंग लाइक दिस इज प्रेजेंट, N here CH3, here CH2 CH3, and here also CH2 CH3. Now how will you name it? Longest chain, this one you can select, this one also you can select, so select one. So it will be N ethyl according to alphabetical order, first ethyl, then N methyl ethanamine. Okay, so I hope there shouldn't be any more doubt, and I hope that you have understood. I'll go for nitroalkanes. Okay, carrying nitro groups. In case of nitroalkanes, what happens? Carrying nitro groups, you see CH3, nitro is this one, N double bond O, single bond O, NO2 group. Okay, this single bond is actually a coordinate bond present, so you can also write it like this, N double bond O, single bond O minus N plus, in that way also you can write. So anyway, so nitro CH3 NO2. Okay, if it is CH3 NO2, then you have to name it nitromethane. It is nitromethane. Suppose for example
if it is CH3 CH2NO2, then it is metheth nitroethane. So nitropropane, nitrobromine. Okay, suppose for example if it is CH2 NO2 and it is linked with another CH2, another CH3, and it will be 1 2 3 in this way. So it is 1 nitropropane, because 2 nitropropane is also possible. CH3 CHNO2 CH3, so it is 2 nitropropane. Okay, it's very easy, just like OH group, alcohol group. Okay, just nitro doesn't become any suffix, it becomes the prefix आगे बसो. So I hope that it is clear. So suppose for example if it is CH3 CH2 CH3 and here one NO2 is present, so it is 1 2 nitrobutane, isn't it? As easy as that. Now nitro becomes nitrite. Okay, nitro becomes nitrite. Now suppose your nitro group is like this, right? Or you can write like this. So this is your nitro group, but what happens is if N double bond O and with this O and R group is linked, so we call it nitrite group. Nitrite. We call it nitrite group. Suppose for example if it is CH3O N double bond O, we call it methyl nitrite. CH2 CH3O N double bond O, we call it ethyl nitrite. In that way propyl nitrite, butyl nitrite, in this way it will go. Suppose for example if it is like this, CH3 CH3 O N double bond O, we will call it propyl. If it was like this, CH3 CH2, this will be CH2, this will be CH3 anyway. CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 O NO, then it would be propyl nitrite. Okay, propyl methyl nitrite, ethyl nitrite, propyl nitrite. This will be isopropyl nitrite. Isopropyl nitrite. Okay, because this is these are the middle carbon atoms. So isobutyl, in that way isopentyl. So this is the way we name it. Okay, just as easy as that. I hope that you have understood. Now next is our alkyl cyanides, or we call it alkyl nitriles, not nitride, nitrite, not LE, not T. Okay, nitrile. Alkyl cyanide. This is CN group, C triple bond N, and with here one R will be there. Okay, don't put H, then it will be HCN, hydrogen cyanide. Okay, I hope that you are clever enough to do that. So if it is CH3CN, so what it is? If it is CH3, it is called ethan nitrile. Ethan nitrile. Okay, then if it is CH3 CH2 CN, okay, then it is methethan nitrile, propan nitrile. Propan nitrile. Now can you say methan nitrile is not possible? Methan nitrile is not possible. Why is methan nitrile not possible? Because if you put H here, it will become hydrogen cyanide. So anyway, propyl nitrile. Okay, because this C has to be counted, no? So if you put CN and H, if you think you will name it methan nitrile, okay, then it is I think hydrogen cyanide and acid, so that doesn't count. So methyl nitrile is not possible. I hope that you have understood. This is cyano group also, they call it cyano group. Okay, so propyl nitrile, in that way we group. Now apart from cyanides, there are isocyanides. Isocyanides.
Okay, in case of isocyanides, what happens? It is bond with C. N here R group is present though. This is known as cyanide, I hope. Nitrile naming. Okay. Now in this case, it will be R will be bonded with N, and there will be double bond C and a coordinate bond with C. Because N has three triple bonds. N has 3 bonds on 3 sides. It can do 3 bonds. So N is doing 1 bond with the R, 2 bonds with the carbon, and then one lone pair of electron was present, that is given as a coordinate bond to the carbon. This is isocyanide. So suppose for example if it is CH3N, it is known as methyl isonitrile. Methyl isonitrile. Okay, in that way you name it. Or CH3 CH2 double bond C, sorry, CH3 CH2 single bond N C methyl isonitrile. Over. Functional group এর চেয়ে বেশি আর হয় না।